Bagong trending ngayon. Nakasabit. Nakasabit tayo. Kaira pa inom mo, Kaira? Attendance lang yan, attendance guys. Attendance lang. Attendance guys. Attendance. 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 Attendance to guys. Oh, silent attendance. Oh, attendance. 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 Sabi ni Mama, pag di raw kayo nagparamdam, kayo raw dadalawin. Oh, Angel. Attendance. Maika, attendance. Attendance check. Attendance. Ira, attendance. Ira Ru. Roslyn. Mama, nandito kami ni Kati. Andito po kami. Magkanda tabi sa amin mamaya. De, attendance de. Kasi Attendance pag yan. sa attendance sa dalawa. Oo, kayo na dadalawin, sabi. Maures. Oh, di ba? Sabi ng tatay, bakit buri ni Ina? Si Bayang wala.